Pozdrav svima i dobrodošli na podcast Album za marke. Moje ime je Nikola Vejn i ovaj podcast vodim u sklopu sajta koji ima isti naziv. Tema o kojoj ću danas da pričam jeste coverat prvog dana i maksimum karta. Obe stavke su zanimljive kolekcionarima, kako zbog izgleda, tako i zbog priča koje ih prate. Za one nestrpljive ću reći da je coverat prvog dana izdanje pošte koje na sebi ima poštansku marku, povodom koje se stavlja u opticaj. Na coverti se nalazi oštampan motiv sličan onome na poštanskoj marki i tu je prilagođeni žig namijenjen samo za tu priliku. Maksimum karta je razglednica koja izlazi istog dana kada je poštanska marka. Na njoj se nalazi motiv sličan onome na poštanskoj marki i ima prigodan žig. Taj žig ne mora imati strogo prvi dan kao datum, ali je poželjno da je datum što bliži prvom danu puštanja u optici poštanske marke. Coverat prvog dana ima i skraćenicu koja je međunarodna i to je FDC, a znači First Day Cover. Maksimum karta ima također međunarodnu skraćenicu, a to je MC, kao Maximum Card. Ove dve skraćenice se dosta koriste na ovim prostorima, pa je zgodno znati za njih. To bi bilo ukratko za one koji su početnici u filateliji i sakupljanju poštanskih maraka. Prvo ću nastavku u emisiji da se pozabavim covertama prvog dana, a potom i maksimum kartama. A ovdje ću iskoristiti priliku da vas pozovem na pretplatu na kanal i da ostavite komentar. Svako pitanje, sugestija ili kritika su dobro došli. To će pomoći da naredne epizode podcasta o filateliji budu bolje. Nego da krenemo sa konkretnom pričom. U nekom ranijem periodu su se poštanske marke malo ređe puštali u opticaj. Jednostavno je izrada klišeja bila dosta skupa. Coverat prvog dana jeste onaj koji na sebi ima poštansku marku i poštanski žig sa datumom dana kada je poštanska marka puštena u opticaj. Sad oko ovoga bi se moglo i raspravljati jer su filatelisti nekako navikli da FDC coverte sad izgledaju svečano. Međutim, coverte prvog dana iz polovine 19. veka su bile značajno skromnije. I tada, ako bi se puštale nove marke u opticaj, to je bio veliki događaj. Najčešće su pozivani gosti na promociju i najavu. Sad ako bi im se dale samo marke, to bi moglo da deluje kao premalo, pa su se počele raditi malo lepše coverte. 70. godina 20. veka je počelo tek da se radi na nivou kao što je sadašnje i nakon tog perioda su sve coverte dosta usaglašene što se tiče izgleda. Ova priča do sada je onako okvirna za filateliste, a sad uđemo u neku problematiku. Svaka država ima svoja pravila kako radu i distribuciju coverata prvog dana i maksimum karti. Sad ne znam od čega da počnem, pa na primjer neka to bude žig ili pečat. Na starijim verzijama to je tekstualni model, ima informaciju u vidu teksta i brojeva. Novije verzije žigova na covertama prvog dana imaju i grafičke elemente. Taj slikoviti prikaz je povezan sa motivima na poštanskoj marki i coverti. Znači, može da bude neka kao slika, ali i ne mora. Sljedeća komplikacija kod žiga jeste datum. Najčešće na FDC covertama stoji pečat sa datumom kada su coverte i poštanska marka puštene u opticaj. Međutim, ima i nekih situacija kada je to drugačije. U pojedinim državama se taj žig koristi nedelju dana ili mjesec dana sa tim da se menjaju datumi. Filatelisti koji dobro poznaju coverte prvog dana sigurno znaju za još dosta izuzetaka. Jedan od tih primjera jeste obrađen u časopisu Filatelist broj 279, to je broj od prošle godine, 2019. Naslov teksta je pregled prigodnih žigova prvog dana Kraljevine Jugoslavije. Moje mišljenje je ovako iskreno da je taj tekst veoma opširan i dobar, jer donosi dosta zanimljivih informacija. Sad oko coverata prvog dana se pojavljuju neke vrste i podvrste. Tu bi se moglo reći da je stvar uglavnom jasna, naravno ako se koriste podaci Internacionalne federacije filatelista.
poznatije pod skraćenicom FIP. Međutim, ima tu i drugih udruženja koja se predstavljaju globalno, a stvar dodatno komplikuju države koje imaju drugačije propise za ovu sekciju poštanskog saobraćaja. Naravno, i mi filatelisti doprinosimo u određenoj mjeri komplikovanju situacije. Nego da se vratimo na varijante koverata prvog dana. Znam da ima dosta onih koji se neće složiti sa sljedećom pričom, tako da odmah mogu reći da sam zainteresovan da čujem sve ispravke. U nekim zemljama se izdaju listovi prvog dana. Oni imaju formu letka ili pamfleta sa informacijama o poštanskoj marki. Na njih se lepi ta poštanska marka i ide pečat prvog dana, te se šalje poštom. Mada se oni u današnje vrijeme dostavljaju malo drugačije da se ne bi oštetili. Zatim su tu i prigodne koverte koje se štampaju od strane nekih lokalnih filatelističkih društava ili drugih organizacija. Obično je to vezano za neku godišnjicu ili događaj. Na njih se lepi redovno izdanje maraka, ide redovan pečat pošte u kom je to udruženje sa datumom koji se poklapa sa događajem ili godišnjicom. Nešto slično se dešava sad na primjer i sa personalizovanim markama. One imaju prigodan motiv odštampan na koverti sa leve strane, poštansku marku i personalizovani žig. One na taj način veoma liče na FDC koverte, ali da li to jesu, nije mi baš jasno. Uglavnom, za koverte prvog dana se može reći da su zanimljive svima koji ih vide. Međutim, kada se malo prouči istorija, vidi se na primjer da je Black Penny 1840. godine zvanično u opticaj pušten 6. maja, međutim postoje validne koverte sa datumom 2. maj 1840. godine, jer je službenik u gradu Bath odlučio da ih počne koristiti malo ranije. Tako da zavrzlame sa datumima traju od samog početka korišćenja poštanskih maraka. Evo, to je što se tiče koverata prvog dana za ovu epizodu sve, mada bi se moglo još dosta o ovoj temi govoriti. Sad ću polako da pređem na maksimum karte. Na početku priče ću da spomenem katalog maksimum karti Jugoslavije od 1945. godine do 2000. godine. Autor je Zlatimir R. Malica, a u njemu sam saznao da se ova oblast naziva Maksima Filija. Od strane FIDA je sakupljanje maksimum karti priznato kao posebna podsekcija, ima svoju komisiju i održava sastanke na najvišem nivou svake 2 godine. Sama maksimum karta se sastoji od razglednice, to jest ilustrovane karte, poštanske marke i žiga. Poštanska marka se lepi na sliku i preko toga ide žig. Ovdje moram da reći da je u svojstvu filatelije pravilnije koristi izraz žig nego pečat. Ja se trudim da to ispoštujem, ali navike nekad prevladaju, pa koristim oba dva izraza. Datum na žigu može biti u periodu od prvog dana puštanja marke u opticaj pa do kraja korišćenja. Poželjno je da datum bude što bliži datumu puštanja marke u opticaj. U zadnjih 50 godina je u upotrebi najčešće prilagođeni žig koji posjeduje i određene grafičke elemente. Kako je u pitanju kolekcionarski primjerak, veoma je bitno da se koristi mastilo za žig koji se ne razmazuje. Deo žiga ide na poštansku marku, a deo na razglednicu. A poželjno je da se svi detalji jasno vide i da se dobro razaznaju. Oblik samih razglednica je dozvoljen sa time da je predviđeno da dve mogu da se postave na list papira A4 formata. Kvadrat i pravougovornik idu da, a krugovi i trouglovi kao razglednice ne mogu da se koriste. Ove stavke su usvojene i definisane 1978. godine dokumentom koji se naziva Međunarodni statut za Maksima Filiju. Na maksimum kartama pre tog perioda se mogu tolerisati određene različitosti. Jedna od stavki koja je tu definisana je i to da se na poštanskoj razglednici može nalaziti jedna marka.
Na nekim ranijim primjercima je bilo dosta često da bude nekoliko poštanskih maraka iz iste serije. Što se tiče neke istorije, prvi primjerci koji se mogu nazvati maksimum kartama su iz 30. godina 20. veka. Također, zanimljivo je da neke zemlje uopšte nemaju maksimum karte, pojedine imaju ograničeni broj izdanja tokom godine, dok postoje i zemlje koje za svaku poštansku marku u promet puštaju i prateću maksimum kartu. Što se tiče motiva na razglednicama, on bi trebao biti u skladu s onim što se nalazi na poštanskoj marki. Međutim, nisu dozvoljene razglednice koje imaju više slika, gdje su to neki kolaži, neke privatne fotografije, neke šarene stvari sa hologramima. Ovo naravno sve nije dozvoljeno, ali se sve to može naći na tržištu. Uglavnom, da probam ukratko sumirati, i koverte prvog dana i maksimum karte izdaje zvanična pošta. I o tome se vodi evidencija. Pored toga, postoji još i gomila sličnih stvari, pa početnici u filateliji trebaju biti oprezni prilikom kupovine. Ovim polako sad završavam ovu epizodu. Nadam se da sam bar u osnovi rekao neke bitne stvari vezane za koverte prvog dana i maksimum karte, jer to je bitan deo filatelije. Početnicima u filateliji bih preporučio da ih nabave. Ko ih ima, nek se malo raspita o povodu njihovog štampanja i puštanja u opticaj. Sigurno će naići na dosta zanimljivih činjenica i neke zanimljive priče. Na kraju ću opet da vas pozovem da se pretplatite na kanal, a ako imate neke predloge ili pitanje ili kritiku, obavezno napišite. Sve vas pozdravljam i budite mi dobro do sljedećeg slušanja.